চাঁদিকে ভাগ जो देश की स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस को लेकर जो भी लड़ाई हुई थी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, उसमें हमारे जनजाति भाइयों बहनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और आज़ादी के बाद देश के डेवलपमेंट में, विकास में, प्रगति में भी हमारे जनजाति भाइयों और बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरीके से त्रिपुरा राज्य में अगर हम देखें तो विभिन्न तरीके के हमारे जनजाति भाई बहनें रहते हैं, विभिन्न तरीके का उनका कल्चर है, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न परिधान हैं, विभिन्न खाने पीने का तरीका है। त्रिपुरा ऐसे छोटे राज्य में भी अनुमानिक 20 के आसपास विभिन्न तरीके के जनजातीय समुदाय रहते हैं और शांतिपूर्वक रहते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। इसी प्रकार से यदि हम देश में देखें तो 700 से ज़्यादा ऐसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जनजाति कम्युनिटीज़ हैं, जो कि आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रह रहे हैं। सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में हम लोग हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। बिहार में देश लेवल का, नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम हो रहा है। त्रिपुरा राज्य में यही प्रोग्राम वेस्ट त्रिपुरा में हो रहा है। सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जनजातीय गौरव दिवस आज के दिन मनाने के लिए। इसी के साथ साथ आज से शुरू होगा जनजातीय गौरव वर्ष, जिसमें 1 साल तक हम लोग जनजाति कम्युनिटी, जनजाति समुदाय के लिए जो विभिन्न सरकार की जो स्कीमें हैं, जो स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, उसको किस प्रकार से हम लोग हर परिवार तक पहुंचाएं, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीएम जनमन पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए जो स्कीम लॉन्च हुआ था, सिपाहीजला में बहुत ही कम ऐसे परिवार हैं, 12 ऐसे परिवार हैं जो कि इस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं। कम हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग इलाके में फैले हुए हैं। और ये मुझे बताते वक्त खुशी हो रही है कि सरकार की जितनी भी स्कीमें पीएम जनमन में देनी थी, चाहे वो पीएम आवास योजना हो गया हो, चाहे वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी देने की बात हो, चाहे वो वेरियस सर्टिफिकेट्स जैसे कि राशन कार्ड, पीआरटीसी, एसटी सर्टिफिकेट, इन सारे स्कीमों को सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में 12 परिवारों के बीच में सैचुरेट कर दिया गया है। इसके लिए मैं सभी हमारे जितने भी बीडीओज हैं, जितने भी पंचायत सेक्रेटरीज हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा इस मंच से। और आने वाले 1 वर्ष में जनजातीय गौरव वर्ष में हम लोग केवल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप नहीं, बल्कि जितने भी यहाँ पर जनजाति समुदाय के लोग हैं उनके परिवारों को हम लोग टारगेट करेंगे, ताकि प्रत्येक परिवार को जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, आवास योजना, जल जीवन मिशन, लोन की जितने भी स्कीमें हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, उनके एलिजिबिलिटी के अनुसार ये हम लोग दे सकें। माननीय सभापति श्री जाकलो देवबर्मा, सम्मानित चेयरमैन बीएससी चरिला माटी ब्लक, এই মহতি কার্যক্রমে মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিধানসভার
সম্মানিত সদস্যগণ তথা শ্রদ্ধেয় কিশোর বর্মন মহোদয়, বিধায়ক নলছর অ্যাসেম্বলি, আছেন আমাদের শ্রীমতী অন্তরা সরকার দেব, বিধায়িকা কমলাসাগর বিধানসভা, আছেন শ্রী সুবোধ দেববর্মা মহোদয়, বিধায়ক চরিলাম বিধানসভা, আছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল আইএএস, আছেন আমাদের এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর শ্রী রিঙ্কু লেদার আইএএস, এবং আমাদের হোস্টেল, বয়েজ হোস্টেল, গার্লস হোস্টেল, জনজাতিদের জন্য, জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক শিক্ষা যেন, উন্নত মানের শিক্ষা তারা নিতে পারে, সুব্যবস্থা যেন তাদের থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হাত ধরে সেটাও উদ্বোধন হয়েছে। তো আমার বিশ্বাস যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যে প্রত্যেকটা জনজাতি অংশের মানুষের মাথার উপর ছাদ থাকতে হবে, স্বচ্ছ ভারত মিশনের মধ্য দিয়ে শৌচালয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে, জলের ব্যবস্থা থাকতে হবে, স্বাস্থ্য বিমার কার্ড থাকতে হবে, রেশন কার্ড থাকতে হবে, শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে, সেই বিষয়গুলি 100% এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে আমরা করতে পারব। আমি আবারও আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, ওনার নেতৃত্বে আমাদের কেন্দ্র সরকার এই দেশের পিছিয়ে পড়া জনজাতি অংশের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্প হাতে নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী জনমন, প্রধানমন্ত্রী ধরতি আবা উৎকর্ষ গ্রাম অভিযান, উদ্দেশ্য একটাই, প্রত্যেকটা জনজাতি অংশের জনগণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন করা, সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, এবং আমাদের জনজাতি ভাই বোন যারা আছেন, ছাত্রছাত্রী, তাদের সঠিক শিক্ষা, সঠিক স্বাস্থ্য, সেই বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্পর শুভ সূচনা করেছেন। এবং আমার বিশ্বাস এই প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেয়ে আমাদের এই রাজ্যের, এই দেশের জনজাতি অংশের পিছিয়ে পড়া সমাজ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে আসবে। এবং ভগবান বিরসা মুন্ডা এমন একজন ব্যক্তিত্ব, উনি আমাদের জনজাতিদের নেতা, আমাদের এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে, এই দেশের উন্নয়নে ওনার অনেক ভূমিকা ছিল, অবদান ছিল। আমাদের কর্তব্য আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ওনাকে তুলে ধরার, এবং আমাদের জনজাতীয় যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করা বা সেই সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সেই কনসেপ্টও এখানে রাখা হয়েছে যে জনজাতি বর্ষ, আগামী 1 বছর এই জনজাতি গৌরব দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কার্যক্রম এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে নেওয়া হবে, আমাদের জেলাতেও নেওয়া হবে। আপনারা দেখেছেন গত 11